Shalom, kopitambi toko vagu sid pisisingildaan do sekolah sabat dang ongosukod sid boros dorungus. Ombiano no kosuvang toko no sid pisisingildaan hopodom iso sid sabat hopodom iso sid kwartal do kotolu sid toon duvono podom iso. Natom pinay apoko tilombus toko karena toko miso sid saradom no doa. Otama sid surga ama di tasamod, ama di kikuasa, iminungurug tavanum tana om sokove subang daw. Om nagi iminungurug dari niba yad ko ikenginan daw. Tempo diti mokinda mo ko edikaw, do barakat, mokinda mo ko edikaw, supaya ikaw na mo zobozo di ginavo ang pangitungan dahay, songira baraja lokoy nga ano dahay it onsi. Milo dahay do pakazan iti. Sinsalom no ko posizon dahay supaya ombasi ko posizon dahay yad ko ikenginan no o masalamat ako ikaw Tuhan. Tinapakindo mo dahay sokovya iti itahak dahay singaran ni Yesus Kristus iminananggung dahay. Amen. Tampinay sa kovyay, biyano diti, idulong no pisisingilan to ko, sid boros dot momogun rungus, inono, langadon dit pendo bipo. Jadi, ayat dohon domon to ko, ano to ko, sid iso kitab, inono, kitab 1 Korintus, pasal kohopod, ayat ko onom. Sinsalom de boros iti yadino, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, tampinay sokovyay, it raan do pisisingilan do sekolah sabat biano diti inano varotolu keso ang gigizon takawiti keso isimbol kasid malazu dot baptisan simbol do baptisan sid buk do laid popi bondingon sid buk dot kitab vago. Na koduvo simbol atau nuketi it pengoluvan dot pinonabusan do riniba popibondingon nunu inavazan do bansa Israel sid pamanahan dioti muli sid pamagunan do Kanaan it penebusan atau nuniti it pinonopulan do kinoringan di bansa do riniba nunu o simbol nunu o nakajadi diti na sumusuhut isimbol vagu it hal do pengintaranan isay o kusuvang sid saralom no pangintaranan do Tuhan. Isay itamu kusuvang sid saralom no pangintaranan do Tuhan. Nunukah song pangintaranan it pinudinud toko do kajadi diti. Kuran toko supaya kano dinod pangintaranan sid tohu ditadaw. Na tampinay matan toko it raan dokumeso di pelajaran ataupun pisisingilan toko dobiano diti inono it ki dulung dot dibaptiskan ke dalam Musa kasilo momogunon amu emunsui banaliti ataupun amu kopi kuvo banaldang rungusitinga lebih kurang dot inopodsu sid saralom di Musa ka. Jadi unfon toko isot ayat sid iso Korintus kohopod
ayat kumoduvo. Sid saradom do boros do madasun ako boros do yaditi untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, tempinay, handaman toko vagu it sorita kanangan ko bansa do Israel di nakadabus atau nildabus do kinoringan antad sid pemagunaan do masil om inovit do kinoringan sumuvang sid pemagunaan do kanaan. Sid saradom do pamanahan dioti varo o pipiro o navazan dioti keso yoti diti tinahakan do kinoringan do nunuketi avan do mozo-vozo dioti o minunot avan dino o jumadi dot lampu do sodok om jumadi dot pongoluhung dioti dot antok dot adaw iriogi varo pavagun avazan di bansa do Israel ino no minitalib dioti si rahat dot kingaran do laut merah ka. Jadi yoti diti minitalib di laut merah dot linapak do kinoringan di vaig do rahat dino sampai vara putanaon dot pinamanahan dot timitalib sid rahat diti. O mahandaman toko vagu to pinay dot yoti diti untuk dot hal dot kakanan tinahakan do kinoringan dot kakanan antad sid surga omi kakanan dino pinuretan dot mana iriogi songira tulihon yoti ikinoringan o pinoposodia dot tinumon kumadioti omandaman toko irit no suhu do kinoringan ni Musa dot potudu ditungkat dao sirid bulul do vatu o mantan sid bulul do vatu dino na varo o vaig dot ogumu dot sinumoliu antan sid kovotuvan dino om irino ot ininum di bansa dot Israel. So kovya ino boros pudino do dino kasid malazu iso simbol. Ako elan banal nunong sid saram no magun iti simbol diti. Tapi elan to ko nuno harati dao. Na isimbol dit navazan dot bansa do Israel dino. Keso it hal dot mozovozo it avan sidioti omi minitupak yoti dot rahat dot laut merah iti diti iso ot simbol. Nah, sid saralom dot kitab dot vagu elan toko dot no tudukan di bansa dot riniba gampo Yesus kondiri nga pinopotuduk kurang gama dot tumbobat mangiduan ditong dosa potimpun dot iso ko posizon do vago inono baptison ataupun podsuon. Na ano to ko iti sinsaralom do room pasal konom ayat 4 pom hopodomiso. Na tong Pinoy vago elan to ko yat kinboros ko dinono tinahakan do kinoringan itong bansa do Israel kakanan ikakanan ino pinungaranan dot mana makanan atau kakanan dinitahak do kinaringan kumari bansa. Nasid book dot perjanjian baru kasid manlaso atau book do vaku nilan toko nabasa toko sid saradom do Yohanes pasal konom ayat hopodom vado ay apat no podom vado Yesus minamoros dot yokuno it roti hidup kah harati tempinay sid bansa do Israel
no horotizan yo tidot ino pokakanan ninong antar sid kenoringan sid buk dot vagu no horotizan toko dot i Yesus no kondiri iretan dot roti hidup na kakanan dot rohani doriniba. Na simboli sid perjanjian lama sangira no korikot Yesus nilan toko dot isi dono it roti hidup. Iri oge sumusuhut ivaik di tinumon dioti kinu luar ataupun kinu luar antad siri dot burul do batu dino. Nakubaro si Yesus sin salom Yohanes pasal 4 ayat 2 hopod do yosidono it vaik do koposizon. Na sin salom perjanjian lama simbol iti iminum yoti antan sid vaik dit kinumuluar atau simuliw antan sid burul do batu. Na nilan toko dot tepot no iti vaik diti inono sid perjanjian baru irino i Yesus kondiri. Tukadi Yesus yo kuno i vaik doko posizon. Natampinay sumusuhot sid pimbarajalan toko itajuk dau sid maldazu ritual dan persembahan korban. Ikagagamao do sumamba isamba dioti inano korban kasih tiditi. Jadi tompinay iti ditinga varoi duvo hal dot perlu dot hortizan itako sinsaram no Yohanes pasal ko iso ayat sinterno podom onom minamoros dot. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah tompinay hondomo toko sid perjanjian lama ataupun sid buk do laid ibansa do Israel no suhu dot ipat-ipat ong mokiampun yoti do dosa movit yoti do nunu it domba. Nunu pagamaon sino vitonit domba dino songira korikot sid bait suci ataupun kemah suci itulun do kisala dino i kuvo i kama i padadau sirid domba dino iriogi na i domba dino garason dioti it imam binanganu di rahato kudik antad sid domba di nagaras dino ipihid daw sirid tanduk dot mesba ivokon yuzadao iriogi sodirizon it nunuiti it lunok antad sid onsi dot domba dino tutudan sid timpak do alta pamiriogi it imam na gumamano isido dot mengupacara di ponobusan di dosa ditulun demi minongovit do domba dino. Na imatan toko iti simbol iti tompinay sid buk do vagu elan toko dot iharati di ikama toko it longon toko lapap do longon toko sid dupot atau sid domba dino inono harati daw mangakun toko di dosa toko si di Yesus iriogi it mga garas di domba dino inono harati daw itoko mangakun toko dot i Yesus no it minatay no mananggung ditongo dosa-dosa di toko. Iriogi it raha dit ipihid sid tanduk do mesba dino ivokon ituntug siri harati daw ino raha
di Tuhan Yesus sid kayu do salib it kadapat do menebus di toko antad sid kasalan. Iri ogi iri tongo lunok di tutudan sid timpak do alta dino inono harati dau itoko pasaraon toko iko koposizon di toko kuma si di Yesus om tong kizadan toko widosa. Nah tahudin no it imam magamano yosido do nunuketi iso ot ritual ataupun isambano dau it rahadino sebagai do lambang do menebus di dosa ditulun di minongovit do domba dino. Nah itino harati dau sidbuk do vagu Yesus kondiri minonobus di tongo dosa toko do nagama toko sid salalom no koposizon toko. Na sokovia iti tompinay amu mogidu antad sid iso hal inono ihretan do raha. Iraha do domba. Iso simbol dot irino pediri ngaraha di Tuhan Yesus. Na anu toko iti pembasaon toko kondiri sid imamat pasal kapat sid ayat 32 35 iriogi sid imamat hopodom turu ayat hopodom iso. Itino it simbol kumoduvo dit oporlu dot ela antoko. Sumusu tompinay it ran do pisisingilan toko diti inono it sid boros no malazu conto istirehat isuntu dot mongus kaong sid boros di toko. Na anu toko iso ayat antad sid Ibrani pasal 4 ayat 3 sid boros dot malazu yad diti sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Tampinay sokovyay ang basang toko sid Ibrani pasal 4 pasal 5 na surat di Paulus itongo harati do simbol it nilan toko nabasa toko sid buhok do laid. Nunu harati dau kinantakan di simbol dau dino ong sirid buhok do vago. Nailan toko tompinay dot ituhan nakajanji laid sid bansa dot Israel do yoti diti tahakan do kinoringan do kong songusan. Inono songira yoti ko suvang sid tanah do Masir. Nailan toko tompinay dot okon ko sokovia bansa do Israel inovit do kinoringan sumuliw antad sid Masir dino no ko suvang sid pemagunan do Kanaan. Okon ko sokovia no ko suvang. Gampo magno pintanga it amo no ko suvang. Sabab bay ko isukod vago om i Yosua om i Caleb ono ko suvang sid pemagunan do Kanaan. Ivokon napatay sid saram no pamanahan. Andaman po dito ko apat no po taon nyo ti manaw-panaw o minzikuzikut sampai no singkop ot apat no podom taon no kosuvang o giyoti sid pemagunan do Kanaan. Topinay city elan toko dot ihal dot porlu toko dot wogon banal city inono ihal dot kosipan di toko sid saradom dot janji do kinoringan do sumuvang sid saradom dot pemagunan di na janji daw dot ito ko ditikongus to ko no antad sid sokovyay it kosusaan di navazan dito ko na itinot iso ot kudsi do kadapat na mungovit ako si salom dot kongusangusan diti inono
ipat-ipat tadaw itoko o perlu dot sentiasa rumapo sid kinoringan, mamung di kinoringan, mozo di tudukan o mi keinginan do kinoringan. Na topinay emot toko sid saralom dot Ibrani pasal ko 4 ayat duvo hopodom duvo dot kurang toko supaya itoko diti opihot sid saralom dot kesesaan di kinaringan persekutuan dengan Tuhan kasih manlazo inono perlu toko do marajal di boros daw mangasip toko atau osipon toko iboros daw. Na tempinay sumusuhut si deran dot dapat toko dot siti pisisingilan toko biano diti inono varoot dulung daw jangan keraskan hatimu. Kaong sid mo magun betioy kadano pokodoho iginavonu ka. Na tampinay sid saralom do Mazmur sizam no podom 5 ayat podom iso no koboros ya diti. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Itinaw iboros do kinoringan. Sid saralom do book do Mazmur sizam no podom 5 ayat hopodom iso. Yad ko opodos iti boros do kinaringan bo. Topotong basaon to ko sid tulisan di Rasul Paulus sid saralom do kitab do Ibrani sid pasal do kumapat o vion to ko mamasa ilo elan to ko dot varo tomodon di boros do kinoringan sid saralom do Mazmur sizam no podom 5 ayat podom iso diti. Nunu ka tomodon di boros do kinoringan do yadina ong otopot no kadi Rasul Paulus okon ko amo engini kinoringan doko suvang sid saralom dot pemogunan di varo kongusan di bansa dino topot i bansa dino kondiri ot minangamu do kinoringan. Oleh sebab tu minangamu yoti do kinoringan na amuno kadapat yoti sumuvang siri janji dini tahak do kinoringan kumadi bansa dino. Pengkano gi itoko di biano. Natoliban to kono ong itana kanaan ataupun i pemogunan do kanaan di diri po. Topot varupot janji do kinaringan dot itoko diti sumuvang sid kanaan do vagu inono kasid boros bokon nga sorga. Na ong amu toko mozo amu toko mangasip amu toko monorima di janji do kinaringan do manahak isido do kong songusan sidito ko sid pemogunan do vagu no sorga. Mimang amu toko kadapat sumuvang sin. Tapinay sa kovyay varo pipiro ayat at perlu dot boroson kusiti. Keso sid salam no Yesaya tolunopod ayat podom 5 Yeremia pasal ko onom ayat podom onom iriogi sid Matius podom iso sampai ayat 2 podom sizam abasa toko soko viaitit ayat diti elan toko dot i kinoringan mimang minanahak do janji do manahak do kong songsan sid soko viait riniba nga elan toko dot okon ko soko viai itulun dino bana ko hinumarap di janji do kinoringan dino. Jadi baik ko itulun di humarap sid kinoringan o kanu ataupun kasangano di janji do kinoringan. Ini tahak ko masih diote. Nato pinay aw bulito ko momoros dot itika ditioy elan nong san podino. Rumikot no banal Tuhan Yesus iriogi itahak ko ko posisyon ko sid kinoringan. Tapinay okon ko yadin. Ong engin toko do sumuvang sid salom dot surga inono iso tampat nila janji dot varo o kongusan dito ko na akon ko insan tadaw
mengitung toko wagi inay nga manahak toko dot kolum batasan demozo toko di kinoringan kon ko subab o kon ko insan podino inay nga biano adaw diti timpu diti. Na tampinay sumusuhot sid tohudino sid rando pisisingilan toko diti kasiti menawan kota surgawi ka. Tampinay sid saralom do Ibrani pasal 4 ayat ko sizam no boros do yaditi. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Keso tampinay nelan toko do insan tadaw i janji do kongus toko antat si sokobe ko susan toko sid pemagunan niti inono sera do kosuvang toko sid salom do kerajaan sorga. Ino iso mantad dot harati inono iso vagut onsi dot oporlu miuma dot elan toko. Tapat iso po vagu ot onsi dot oporlu elan toko siti diti inono ibansa di kosuvang sid salom dot kerajaan sorga di nono ibansa di mana udit nuniti it adaw do pongintaranan inono it adaw do koturu sid ipat-ipat o minggu. Na tampinay itino vagu o tanda dot sorry to ko pumadsorga nga varo imasa inono it adaw koturu sid saradom na sominggo o sumambayang tokow o menghormat tokow dino tadaw dino sebagai isot adaw dono sodiri do kinaringan dot bagi diri niba dot mengunsopot manahakor hormatan kuma kinaringan di minanalamat minanamot di tokow. Na tampinay sa kovyay itino sabab dot ong horizon toko no banal iti pelajaran diti itit perhentian ka diti atau pengintaranan diti okon ko baik ko merujuk atau okon ko baik ko sid hal dot engin toko sumubang sid salom kerajaan sorga supaya kong songus toko nga iri vagu nembulitan itong no navazan toko sid salom na pisisingilan no sikula sabat iti dot manaud dot isabat mingguan ino na ita daw do koturo nga iso imantad dot hal di banal ko o porlu di toko do taudon. Na varo no borositi do yadin no it gama toko dot sumodia do korikatan ni Yesus kendo basid pemagunan diti ino no so koveto ko apatut do manaud di kosipan tokow supaya akan sangi kosipan tokow sid kinoringan di minanalamat di tokow. Na nunu i ginama di Yesus ini tuduk Yesus i kinorikatan ni daw dit kensan o porlu do jagaon di tokow atau taudon di tokow yad ko ipinanudukan daw supaya kosuvang tokow sid saradom dot pongintaranan di penkain ina na isorga. Tahulin na to pinay varat isoot basaon ko sitiya inono ano tokow sid isobuk di sinurat di E.G. White ataupun Ellen G. White kasitiya songira dot kosuvang tokow no sid rongobon dot kota do sorga na miuma tokow no dot humigak sabab nasalamat tokow no do kinoringan omi kasalamatan diti iso kasalamatan do penlain. Topot amu po orikot ino hal do yadino dino itokow miuma do barajal basaon tokom horizon toko nunu ino ko surat sid saralom dot Ibrani pasal 4 ayat kumeso sabab sid
ayat dino no koboros do bana ko olivan tasogama dot si minunuhu i kinoringan maza sid boros di Rasul Paulus supaya itoko diti banal ko menguntupat supaya itoko amu toko olingan om eduanan di janji do kinoringan sumuvang sid saralom dot janji dot manahak dot kongusangusan kumadi toko kurang toko dot kadapat nina menurut titit no surat di Ellen G. White kadau ilumat varaot pengetahuan di toko kanangan ko ithal dot kerajaan surga om ilo mindol longo itoko kanangan ko ilo kerajaan do surga om ilot gama toko mengunsopot tu no kotori matoko di habal do kerajaan surga amu kadapat mengufik itoko sumubang sid salom do kerajaan surga kadi Ellen G. White sabab baik ko itulun di kinumavid di kabanaran om nuno ini tuduk di Tuhan Yesus om nigama sid salom do koposizon daw miampai dot kosipan inono ikanu di janji do kongsungusan sid pomogunan do vago inono sorga. Nah, tampinay. Antad sitiya atalas toko no dot it tomodon no pelajaran ataupun pisisingilan toko do biano di tiyadin. Keso it bansa do Israel. It ginazad dot avan om nokosuvang sid rahat minitalibo sid rahat dot laut merah kadiri iti diti iso lambang dot pembaptisan. Nah itu ko di biano nga oporlui do pembaptisan tumangakun toko dot adaan toko it oposizon toko di kidusa timpunan toko it oposizon di banako berserah sid kinoringan kumoduvo sid saralom dot gama dot sumamba sid saralom dot buk do laid inono ihal dot korban om iriogi it gamaon dit ongo imam sid saralom do bait kudus dino sokoviay iri iso o lambang ataupun simbol dot iri no padiri nga ituhan Yesus i minananggung do riniba antad sid kasadaan diyote. Niriogi nilan toko dot maza di sid Tuhan Yesus nakano toko dot janji do kongusongusan. Inono ko suvang sid salom dot kerajaan do surga. Tepot varot ulun dot yad ko it bansa dot Israelit okon ko no ko suvang kavisid pomogunan dot Kanaan tohu ditadaw nga varo itulun dot amo ko suvang sid salom do kerajaan dot na janji do kinoringan sid surga sebab yoti minangamu dot ataupun minonulak yoti do mozo di janji dinitahak di Tuhan Yesus. Na tempina ilan toko sid salom dot pangharapan toko sid pemogunan di ti asuvokon baik ko minud toko sampai ko rikatan di Yesus kenduvo o mitoko di ti oviton sid saralom do pemogunan di kongusongusan di toko om sorry itoko so mula-mula do sumamba o mermikot sid saralom do Tuhan Yesus terutama na sid saralom do pangintaranan dot adaw sabat sebab sid surga nga varo isabat yad ko it gama toko sumamba o menghormati kinoringan do sabat sitid pomogunan. Nah tompinay ino pipiro onsi di pelajaran ataupun pisisingilan do sekolah sabat toko. Nah umara po kudot barajal ko ataupun pisisingilan ko terus ito nga pelajaran ataupun pelajaran sekolah sabat itu supaya lebih poh kasih malazo
lobi podot aradom igama diko mga harati diti pisisingilan da sekolah sabat iti. Ronto biadino om kanato ko mi sosin saradom na minta dua. O tamasin surga yad no dino it adapat dahay dot barajal kanangan ko it onsi dot pisisingilan kumo podo miso do biano diti. Om taha kayo ko ino di Roh Kudus nu atau isundu nu dito susi supaya iri tetap mensubuso si dahay om lebih po aradom ipong horotisan dahay kanangan ko pisisingilan diti. Konsapatan ko masih dikau Tuhan sabab inining nu ininda mo dahay sampai ikaw na manahak dot timpa dino yad ko ikenginan no do kajadi. Sabab sa COVID-19 indo mo dahay ngaran ni Yesus Kristus juru selamat dahay om iminan nanggung dahay. Amen.